पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। नमस्कार बंधुरा, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশ্যে ৮টার সময় ভাষণ দিলেন। আর সেই ভাষণে তিনি এমন এমন কথা বললেন যে কথাগুলো শোনার পর এটা নিশ্চিন্ত যে আজকে পাকিস্তান ঘুমোতে পারবে না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে পাক আর্মির প্রধান, পাক আর্মি জেনারেল আসিফ মুনির রাতে ঘুমোতে পারবেন না। একই সঙ্গে এটাও বলতে হবে যে আজকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা বড় কাজ করলেন। আর সেই বড় কাজটা হচ্ছে সেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও বার্তা দেওয়া, আমেরিকান প্রেসিডেন্টকেও বার্তা দেওয়া। কেননা এই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই তো মাঝখানে এসে খেলাটা থামিয়ে দিয়েছে। ফলে ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও কিন্তু এদিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বার্তা দিয়েছেন, এবং সেই বার্তাটাও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিন্তা বাড়াবে, মাথা চুলকোতে বাধ্য করবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে, যে কথাটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন। বন্ধুরা, প্রথমেই ভেবেছিলাম যে ৮টার সময় আবার ভাষণ, সেই ২০১৪ কিংবা ২০১৯-এর কথা মনে আছে? এই ৮টার সময় ভাষণ দিতে গিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমন দুটো ঘোষণা করেছিলেন যে ঘোষণায় কিন্তু সারা দেশ কেঁপে গিয়েছিল। ৮টার সময় ভাষণ দিতে গিয়েই তিনি নোটবন্দির কথা ঘোষণা করেছিলেন, আর এই ৮টার সময় ভাষণ দিতে গিয়েই তিনি সারা দেশে করোনার পরিস্থিতিতে লকডাউন লাগিয়েছিলেন। আর সেই পুরনো অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে রেখেই আজকে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবারও ৮টার সময় ভাষণ দেওয়ার কথা বললেন, তখন মিডিয়ার অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন যে এবার কি হবে, এবারও কি বড় ধরনের কোনো একটা ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করে দেবেন? আর সেই ঘোষণা কি দেশের জন্য নাকি পাকিস্তানের জন্য? পাকিস্তানে কি আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে? এরকম একটা জল্পনা কল্পনা কিন্তু মিডিয়া করতে শুরু করেছিল। কিন্তু বন্ধুরা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভাষণটা দিলেন ৮টার সময়ে, তাতে ভারতবাসীর নয় পাকিস্তানের ঘুম হারাম করে দিলেন। পাকিস্তানের উগ্রপন্থীদের যারা আঁকা, তাদের জন্য লকডাউন করিয়ে দিলেন, লকডাউন কিন্তু এনে দিলেন, আর তাদের যেন কোথাও নোটবন্দির মতো করে একটা লক্ষণ রেখায় বেঁধে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন ২২ মিনিটের ভাষণে যে কথাগুলো বলেছেন, সেই কথাগুলোকে যদি মোদ্দা হিসেবে ধরি, তাহলে কিন্তু তিনি ৪টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথম বিষয় যে আমাদের সেনাবাহিনী এই যে সিন্দুর অপারেশন, সেই সিন্দুর অপারেশনে ঠিক কী কাজ করেছে, এটার তিনি একটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ করেছেন। জানিয়েছেন যে কিভাবে পাকিস্তানের উগ্রপন্থীদের শেকড় উপড়ে দেওয়া হয়েছে, পাকিস্তানের বুকের উপর পা রেখে পাক উগ্রপন্থীদের ট্রেনিং সেন্টার ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বলেছেন যে সিন্দুর অপারেশন, সেই সিন্দুর অপারেশনের পরে ভারত কি করবে, ভারত কি করবে তার ৩টে পয়েন্ট তিনি দিয়েছেন। আর সেই ৩টে পয়েন্টের মধ্যে তিনি স্পষ্ট ভাষায় যেটা জানালেন যে উগ্রপন্থী হামলা হলে কিন্তু ভারত এরপর থেকে নিজের মতো করে নিজের শর্তে জবাব দেবে। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে আর কারো শর্ত, কারো কথা কিন্তু মানা হবে না, ভারত নিজের শর্তে জবাব দেবে। দ্বিতীয় যে বার্তাটা তিনি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে পারমাণবিক বোমার ভয় দেখানো হচ্ছে, পাকিস্তান বারবার পারমাণবিক বোমার গরম দেখাচ্ছে, গুমড় দেখাচ্ছে, এই পারমাণবিক বোমার ভয় দেখে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। পারমাণবিক বোমার পেছনে কিন্তু উগ্রপন্থীরা কিংবা তার আকারা পাকিস্তানিরা বাঁচতে পারবে না।
আর তৃতীয় যে কথাটা সিন্দুর অপারেশনের পরে ভারতের পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বললেন সেটা হচ্ছে যে এরপর থেকে উগ্রপন্থীদের আর নেতাদের, মানে যারা উগ্রপন্থীদের আঁকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে পাক আর্মি জেনারেল আসিফ মনির, এদের কিন্তু আলাদা করে দেখা হবে না। এতদিন তো উগ্রপন্থী আর আকাদের আলাদা করে দেখা হতো, কিন্তু সেটাও আর ভারত দেখবে না। এই যে তিনটে বার্তা, এই তিনটে বার্তাতেই বুঝতে পারছেন পাকিস্তানে তো ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। এটাই আমার মনে হচ্ছে যে পাকিস্তানে রীতিমতো ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। তৃতীয় পর্যায়ে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকে বার্তা দিলেন। বিশ্বকে বার্তা দিলেন মানে এই যে জ্যাঠামশাই আমেরিকা, সেই আমেরিকাকে বার্তাটা দিলেন, বলে দিলেন যে এরপরে যদি কথা হয়, পাকিস্তানের সঙ্গে যদি কোনো কথা হয়, তাহলে কিন্তু টেরোরিজম নিয়েই কথা হবে, উগ্রপন্থীদের হামলা নিয়েই কথা হবে, উগ্রপন্থীদের হাতে তুলে দেওয়া নিয়েই কথা হবে, আর সেই সঙ্গে কথা হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে। এটা কিন্তু বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে, মানে আমেরিকার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে পরিষ্কার করে দিলেন, স্পষ্ট করে দিলেন। কেননা বন্ধুরা, আপনারা জানেনই যে এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, তিনি তো মাঝখানে এসে দু দেশকে থামিয়েছেন, বিশেষ করে ভারতকে থামিয়েছেন। ভারত যে হারে কেলানি দিচ্ছিল সেটা থামিয়ে বলতে গেলে পাকিস্তানকেই বাঁচিয়েছেন। হয়তো বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার সেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথাটা ফেলেননি, রেখেছেন, কথাটা রেখেছেন, যুদ্ধ থামিয়েছেন। কিন্তু জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে এটা কিন্তু আর মেনে নেওয়া হবে না। ওই আন্তর্জাতিক চাপ কিংবা আমেরিকার চাপ কিন্তু আর ভারত মানবে না যদি পাকিস্তানের উপরে, ভারতের উপরে কোনো উগ্রপন্থী হামলা করে। আর তিনি এদিন এটাও বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে টেরর এবং টক দুটো কিন্তু একসঙ্গে চলবে না, রক্ত আর জল কিন্তু একসঙ্গে চলবে না, এবং উগ্রপন্থা আর ব্যবসা কিন্তু একসঙ্গে চলবে না। অর্থাৎ পাকিস্তানের উপরে সিন্দুর অপারেশনের আগে ভারত যেসব পদক্ষেপ করেছিল, কিংবা তার আগে পুলওয়ামার ঘটনার পর যে পদক্ষেপগুলো করেছিল, সেই যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, সেটা আপাতত থাকছে। আর চতুর্থ পয়েন্টটা যেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, সেটা বন্ধুরা এর আগের ভিডিওতেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি যে কিভাবে পাকিস্তানকে ঠুকে ভারত তার যে নিজের অস্ত্রশস্ত্র, ইন্ডিজিনিয়াস যেসব হাতিয়ার, সেসবের মার্কেটিং করেছে, সেটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে এসে স্বীকার করে নিলেন। বললেন যে ভারতের হাতিয়ার, ভারতের তৈরি নিজের হাতিয়ার পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে ভারতের হাতিয়ার কি করতে পারে। তো বন্ধুরা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এদিনের যে ভাষণ, সেই ভাষণটা আপনারাও এনজয় করবেন, আপনাদেরও ভালো লাগবে, এবং ভারতবাসী হিসেবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এদিন আপনার আমার বুক ফুলিয়ে দেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুরো ভাষণটাই ভিডিওর শেষে দেওয়া হলো। আপনারা আপনাদের মতামত অবশ্যই এই ভিডিওটির নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ। मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है।
आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी
और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता,
हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।